kanang balao di mong isgutan, may sakto ginagbala. Mga kaigsunan, 7:41. XFM Katropa. Admonish us. Call us out if yung question natin is also not proper at the proper time. We may all make those mistakes. Even I may make that mistake. And I'm telling you, please call me out if I make a mistake and ask the kind of question that should not properly be asked by a judge at that particular time. Because it is not right. We must follow the rules. And I know you are being courteous to all of us, but that was a closing statement. And I also asked the parties involved. You have an oath as lawyers. Don't take advantage of the generosity of this impeachment court. I Nalekturan. don't want to see this happen again. None of these statements are proof that the vice president actually contracted an assassin or hired one. Why are these acts impeachable? Okay, op. Gipangutan na magayagala ni Risa ang si Ligutan. May napamatud-an diri nga nag-hire ang vice presidente og kanang assassin. Dapat manggod, no? Kay amo na inyong gina-establish siya nga ipapatay gyud. Lisod manggod kay namo yung nga. Naman gud siya nag-imagine magyud siya nga ipapatay. Kay sa basic mga higala sa criminal law, although kung na kay criminal mind mga higala, no? Liable gyud ka, pero kung wala kay criminal act, na kay criminal mind. Gusto nimo nang kung ano, pero wa man mo buhat. Pwede din ka ma-preso day ka na. Di man tingali. Sige, padayon na to. Kung sa tubag nila, kung impeachable ba na, mga higala? There is an answer to the question, Your Honor, please. The prosecution is in the process of establishing that the Vice President should be impeached and she is impeached and be removed from office for contracting an assassin to kill the President, Your Honor, please. Inasmuch as we understand that these statements may not actually 100% prove that she in fact contracted an assassin Gikan sa to kill ilaha, the President, Your Honor. gikan sa ilaha, that this statement may not prove that in fact the Vice President contracted an assassin. No? Pwede mo guna ko ng ingon-ingon lang. Kung manila so nila pa matudan. So dapat ma-interview nila karon na mahimo nilang witness karon ng assassin. Wala dula kag kalayo. Di sa man nimo na karon magkuha kag tao. Nya ipaingon nimo ako ang assassin nga gigikuha ni Sara. Bino ang istorya. Kay dali ra kay nang ipulsify ni Sara. Di ba na mao? Kaila data. Diba? Si Madriaga siguro pwede nilang kuhaon. That's the last resort. May buntag ninyo diya, Remilita Roculas, no? Lucio Lumagbas, Raimundo Ribucas, nangutana siya og si update ni Marcoleta. Ako'y update ni Marcoleta, sir, at nung kung ano lang sa manang pangutana, kanang pangumusta na o palagot aning mga taong minaw na. Daisy Ricana, good morning, watching from Cebu. Please ko, kumusta sa akong manghod nga si Alan Abilia nga og iyang wife sa Panabo, Davao. May buntag diha, Alan Abilia, mangumusta mong Daisy, ikan Cebu. Si Albarico Vlog, may buntag, Irene Saison Arnoco, ingon siya nga, naimuhatag na akong 50,000, naimuhatag na akong 50K, sagpaon ako sa BBM attorney. Sugot ko, sa left and right pa, watching from Cebu. Atayas, ano? Pwede ka di bayad. 7:45, padayon ta. Honor, please. We are invoking, Your Honor, please, a rule in the rules on evidence that there could be statements, utterances of a person that may not be directly similar to what he or she did, but it could establish, Your Honor, please, what we call a specific intent, knowledge, identity, plan, system, and the like. Ibig sabihin po, pinapakita ng prosecution na yung mga nasabi ng Vice President
sa gabing iyon, November 23, 2024, hindi po yan nag-iisang statement ng Vice President. Kung hindi, yun po yung culmination sa mga series of statements ng Vice President kung saan sinasabi niya talagang gusto niyang patayin yung presidente. Okay, sige. Ang pangutana, dili ni pangutana sa mga abogado ha, kay di mo ko abogado. No? Pangutana rin sa mga tao. Pangutana rin sa mga yanong lungsuranon ba? Namatay ba des BBM? Namatay? Nagsige ba mga galing naghiwi-hiwi diya? Buhi pa eh. I talk to my where the Nakadakong buhi ana? Ay! Kay kato ko no nga statement katong kundiin ni buhi siya dito nga may kinausap ako no ingon si Bibi Sara, kapag namatay ako patayin mo si Bongbong Marcos, si Lisa. Luya pong Lisa no mubudlat og samot ang mata ana bay. Si Romualdez kapatong gusto dito nga pero kanang tanan may gala istorya ra may resibo ba? Nga naman, wa may nangamatay ana nila kada kong buhi ang mga tawhana may igsoon. Ang dautan bito, kung any attempt man lang mga higala. No, any attempt man lang ba nga na ay sniper nga to, no? Wa man pod. No? Nabay panahon dito igi kuan si nabalita may gala nga na ay ni sulay og pusil ni BBM. Wa man sa buhi pa man. No? Oh, Raimundo Ribucas. Good job daw, Attorney Ligutam. Si Ligutam. Ligutan? Ay! Pati pangan, apelidos ng abogado, di nyo may memorize, ha? Shaira, watching from Saudi. May buntag diya. Si Antonieto Tolero, may buntag. Leslie, lami luwaan na ng ayaw. Kay mabasa ng inyong TV di inyong kitanawan. Melvin Kalapuan, Maing Buntag, Albarico Vlog, Alfredo Hicali from Sydney, Australia. Padayon. Padayon, Gab. Yung First Lady, tsaka yung former Speaker of the House. Your Honor, please. We invoke Rule 130, Your Honor, please, Section 35 of the Rules of Court. Etong mga statements na to, they prove one thing. Talagang may plano na, talagang may system na, talagang may knowledge na yung Vice President sa anong gusto niyang gawin sa Pangulo. Gusto niyang pugutan ng ulo, gusto niyang patayin. No less than the President of the Republic of the Philippines, Your Honor, please. At ang tanong po ba dito ay kung may krimen o kung may kung ang asal ay karapat-dapat Yes, sa Your Honor, Vice-Presidente? We are able to answer two questions, Your Honor, please. The charges against the Vice Kini President... pong pangutana ni yung Risa. Ay, sabak. Kini pong pangutana po ni Risa. Grabe ka, kuhan kaayo. Ano bang leading kayo nga pangutana from a judge ba yan na siya diha dapat mo lagi na nakapait lagi ba? Natural. What do you expect? Pangutanon nimo ang prosecution, ang actuation ba kuno ni BP Sara karapat dapat na asal ba daw of a Vice President? Kasi tanaw ninyo, sa itubag, mura mo ga unay-unay diha. Tanaw ninyo, unsay itubag mga higala sa prosecution. Be, kamo ko no. Although more nga, mas pabugatan pa nila mga higala kay gisugnuran gud sila, no? Sige, padayon. Ay, may pagtindog. Sige, padayon. Public trust, Your Honor, please. That is also, Your Honor, please, a culpable violation of the Constitution. Now, yung usaping, was that a criminal act? Yes. Okay? Criminal act ba kuno to? Kasi oras na. 7:51 mga igalang, tag na sa tubag panaguban-uban. Criminal act ba kuno to? Kalot ng malibog mong na. No? Pastilan, Dolor. Ibutang ta lang na plano. Ibutang ta lang may kaligot-got. Ibutang ta lang may imagination, mga higala. Was there an attempt?
Nabay attempt, at least man lang makaingon ta nga doon attempted felony kung kumbaga, no? Ano ba, no? At least man lang may gala doon mag-action yun ba nga i-attempt unya napurnada lang mga higala gumikan kay napugngan. At least nga na ba, was there an attempt mga higala nga lungguan og ulo si BBM? So ang ila karon mga higala is merely on the basis of the statement mga higala of the Vice President. Pero ang context man gud katong press con man to niya gisulti. Lahi sa to mga higala tong giingon siya nga nagkontrata siya sa nagsabot na duna na siya gisabot mga higala nga mupatay nila. Katong niingon siya nga gi-imagine daw niya may higala nga actually press con man to no sa OBP niya ningon siya ba nga sa iyang kalagot mga higala no sa iyang kalagot usahay imagino niya nga gilungguan niya og ulo ang presidente. Bungas kasuko gani mga kaigsuunan. Bungas kasuko baka nang kaligot-got bitaw sa tao bay. No? Actually mga higala makaingon ka ba no nga kining ang vice presidente tinuod mga higala nga tao. Nagpakita mga higala sa iyang emosyon, no? Nagpakita mga higala sa iyang kining pagkasiya mga kaigsunan. Siyempre, kisabay di masukuan na gamiton na imo ang departamento sudlag kwarta ipaagi ra diha unya mulusot di ay paingon dito may galas kang Martin. Oh. Pinuang. Dili bugat kaayo nga rason prior ni adto mga higala madungog nimo nagyaw-yaw siya kalabot sa korupsyon kay lagi gigamit siya mga higala ang Department of Education gigamit mga kaigsunan karon kisa may manggawas man gyud. Bullseye. No? According mga higala sa prosecution, no? Kadtong pag-ingon ni Bibi Sara nga doon na siya gikontrata, mao na to ang culmination sa tanan nga mga plano. Tama. Sa to pa ang plano di ay mao ra tong magpapreskon, mao ra to. So walay plano nga patyo ng presidente. Magpapreskon ra man ka. Ha? Alas 7:53 na mga igalandag na sa itong pagpanagubanuban. Parayon ta mga katropa. Good morning ni mo dia AG Kalis, no? Na ako'y 10K nga photocopy diri ipalit na ko ni tambal para kang Rimundo. Pinuang! Sige. Padayon! Kaya nga yung NBI through this witness will prove na nag-file na ng kaso yung NBI against the Vice President exactly sa mga naging pagbabanta niya. But you know, Your Honor, I'm a lawyer, but I'm willing to take off yung robe ko as a lawyer and answer the question directly. Mga kababayan, kailan ba naging normal? Your Honor, this is no please. longer answering the I'm question. answering a question. We I'm object, Your answering Honor. Mr. Presiding Officer. The chair will make an equitable ruling in a while. Kindly let the gentleman finish because it's a senator judge asking a question of a party. Your Honor, Thank you, Mr. Presiding Officer. kailan ba nangyari sa kasaysayan ng Republika ng Pilipinas na yung pangalawang pangulo ng ating bansa nagbanta, sinabi sa publiko na nakipagkontrata na siya sa isang mamamatay tao upang patayin ang Pangulo, ang First Lady, yung asawa niya. Your Honor, please, I think Attorney Kindly- Season is making a scene. Kindly wind up, counsel. Your Honor, please, Dali ba? Sabi po di nga. Gaya po doy. manifestation, I think Attorney Season gave a statement addressed to this representation and she walked out. She's now coming back. Mr. Presiding Counsel, Officer, I'd like to hear the kindly completion of the wind up answer and we will to my address that question. matter in a bit. Okay. Now, Your Honor, please. Yung Kindly wind up. pagbabanta ng Vice Presidente sa buhay ng Pangulo ng Republika ng Pilipinas, hindi po yan normal,
Iyan po ay unang pagkakataon na nangyari yan, nakipagkontrata sa isang mamamatay tao, Your Honor, please. Balik-balik. Do that. Even without going into the question, is that a criminal act, Your Honor, please? That act, 110% sure, betrayed the public trust that the Vice President got in the previous elections. Thank you. Your Thank you, Honor, Counsel, for Salamat, the Counsel. Salamat, Um, Mr. Kalinong. Salamat, Mr. Presiding Chair Officer. would like to remind my colleagues, the question posed by Senator Judge Risa pertains to the final question of this entire impeachment proceedings already. Oh. If that is an impeachable act or not. And since we gave Wala lagi si counsel for the wala lagi si Risa basta wa ang script ba. Sige, butarin ninyo na pagka-presidente. What do you expect mga igala nga itubag nila ligutan, no? Yung mga abogado nila mundo. Kasi itubagan nila. Mana gyud na sila, yes, impeachable gyud na. Muni nakapait sundugan na lang unta nila si Lito Lapid bitaw Gab nga kung wala man lang kay kanang ikatampo diha. Ini Lito Lapid makikinig na lang ako. Minaw na lang ka. Kaysa malawgaw pa niwang investigasyon. Naturalmente tanawa si ligutan nagpataka na lang panulti. Muna matingala ka ligutan nganong na viral ka? Nganong trending ka? Kaya ba baka nag-CR si attorney Sheila Season? Nya, ina nang gipasangila nag-walk out ko, no? Kuyagin mo magbuhat-buhat og istorya, no? Mo gini yung kalaki. Oh. Wa man gid klaruha mga igala gani kung krimen ba gyud tong gihimo ni BP Sara? No, krimen ba gyud to mga igala nga naa siya'y may tawag na conditional ba na, no? Kung ako'y mamatay, ayaw kundangin na. Murag anak na maguna istoryaha, no? Pag ako gani mamatay, muna giniingon. Di sa gyud ka magmahay. Tibok ni mong pamilya, di sa gyud na mo undangan. Anak ko'y giingon daan. Murabag ka ng, kuan ba? Kada bang depensa maguna kay nga, no? Mga kaigsuonan, no? Di ka ka atraka diya. Di ka kahimo sa imong plano kung nakay plano dautan. Kay na naman po sige kontrata. Pero mga igala, no? Pangutan na ron, naiplano. Okay, kung atong basihan, naiplano nga patyon. Ang pangutan na napatay di ay. Or was there an attempt? Nabay attempt, Gab, nga nabay nabalita ka gi-snipe si BBM? Wala man tingali. Kanang statement nga, gi-imagine ni BP Sara nga lungguan niya ang ulo si BBM. Tabla raman na kanang moingon bitaw lamia kayo si Pao na ana man na di ba kanang atong gumikas kalagot na mga igala kita mo sa imong kaaway gani unya magkita ka mga igala sa naong sa imong gikaligut-gutan ba nga unsa naman ni nga nganong maot na magay isag dagway butoy-butoy na mga mga ay lami kayo duolon ba nga lami sag paon anig sinilas ning tawhana mga igala pero ana to sa imong unahuna ba na sa imong unahuna ang gakuan lang ni Sara kay mo lagi nagpadala siyang pagkababae nakasulti mga igalas ka sa in the middle of the sa kini mga igalang press conference but alang ka nato yanong lungsurano no na dilita abogado ha no alang ka nato yanong lungsurano may walay krimen na hitabo no walay krimen na hitabo mga igalang ano man plano ra man day na kung naay attempt mga igala ka na pwede pero wa may attempt nga patyon si BBM taman raman sa storya. Pwede siguro grave threat ka na, no? O krimen man yun na, sige. Grave threat tingali kay na capacity yun ang kay Vice Presidente yun na. Pero ang grave threat ba mga igala, mag-constitute na ba siya og impeachable offense? Di daw kay dito na daw nila mga igala gikarga sa betrayal of public trust. Ay! Paday asa na to si Kwan? Katong gikasabaan si Risa Gab. Paday uno na to Gab kay nindot kay to tanaon Gab. Prosecutors, I think about 5 minutes. Chair would now like to be fair and hear the counsel for the respondent to discuss why it is not an impeachable offense. Your Honor, I allowed to do so after our cross?
after your... I would like as I understand it, Yes. I would like the honorable court to play back what the prosecutor said, because it's very interesting. So I be indulged to allow to give my answer after my cross-examination. The chair will allow it. Thank you, Your Honor. But you would have the similar and same amount of time given to the counsel for the prosecutors, again, to answer the reverse of the question. Honor. Because statements were made by the counsel for the prosecutor, their conclusions of fact and law already, which should be taken upon advisement by the impeachment court, because these were not evidence, but rather conclusions in fact and law by the counsel for prosecutors. Senator Judge Pia Cayetano is recognized. Ma'am, you may proceed. What's your pleasure? Thank you, Mr. President. No, I would just like to manifest my support for the statement and observation of the presiding officer. That was like a closing statement, Mr. President. So I don't think this is fair because, you know, some parts are exciting. Risa some na, parts Risa. Ano mo na yung kalaking Risa eh. Sige. are dragging. We're trying our best to be paying attention and what evidence, we have to ferret the evidence before us, what is admissible, what is not. The official objections will come later. But when we allow this to happen, na-shortcut na natin yung process. So, Bindalugan na sila, bindalugan grupo. if I may, with Sige, all due sige. respect, Mr. President, admonish us. Call us out if yung question natin is also not proper at the proper time. We may all make those mistakes. Even I may make that mistake. And I'm telling you, please call me out if I make a mistake and ask the kind of question that should not properly be asked by a judge at that particular time. Judge, bago din na si Risa. Because it is not right. We must follow the rules. And I know you are being courteous to all of us, but that was a closing statement. And I also asked the parties involved. You have an oath as lawyers. Don't take advantage of the generosity of this impeachment court. Nayaw-yawan si Ligutan. I don't want to see this happen again. Thank you, Mr. President. Duly noted and well taken. The chair, as I said, or as the presiding officer said earlier, reminded our colleagues with respect to similar questions to be asked in the future. May ipakitang naong ni Risa. Your Honor, Sige na. So, may chair I... would like to make a ruling that the counsel for the respondent will be given, I think that was approximately 8 minutes or 10 minutes, we will get the exact time, to answer after the cross-examination of this witness so that we would be fair in listening and hearing the views of both parties in regard to the query raised earlier. Senator Judge Sorry. Pia Cayetano? Yeah, sorry, Mr. President. I don't mean to interrupt now. I want to give the defense their time. I respectfully move that the statements of the prosecution be stricken off the record. It is not proper for those statements to have been made. Thank you. Your Honor, if I may, Your Honor, please. With the Your Honor, permission of we- Senator Judge we joined the Pia motion of Cayetano, the Senator maybe- Judge. may we table her motion and act on it at a later time with respect to striking it, so that we can discuss the matter. Your Honor, for Thank you for the... your generosity, Senator. Your Honor, Judge if I may, Pia for the Cayetano. Yes, counsel record, for the we respondent. joined the motion of the Honorable Senator. I'm sorry? We joined the motion of the Honorable Senator. No need, counsel. That motion will be taken up at the proper time by this court. For the record lang, Your Honor. Noted for the record, Senator Judge Risa Ontiveros. Is Tingog na, recognized. tingog na. What is your pleasure, ma'am? Salamat po, Mr. Presiding Officer. Yeah. Just a point of clarity. Briefly, if I may, Mr. Presiding You may proceed, Officer. ma'am. Salamat po, Mr. Presiding Officer. And of course, I will submit to any ruling or statement of the presiding officer to this Senator Judge. But for clarity, Mr. Presiding Officer, my question po had to do with how the evidence is material to the allegations in the articles of impeachment. Kasi nga po, hindi naman napapatunayan na the Vice President actually sought an assassin. I wanted to appreciate the evidence before me in light of the articles of impeachment. If you wish to strike out the response of the prosecutor, then so be it, Mr. Presiding Officer. But
For clarity again, my intention was not to provoke a closing statement. Salamat po, Mr. We Presiding will review Officer. the transcript again. Sorry, we have some... Ano ba niya? Maglagot kang risa mo yung kalamiag, sagpaon, ano eh. Kanya, kasuhan, dahil ko ni mo pagpanagpa, dahil na. O, man ako na sagpaa. Lami lang sagpaon. Alas 8:22 na mga igala sa atong panagumanuban. Sa ato niya pagbalik dugang pa nga mga katikaran kadsut lang maginhawa sa takay. Murag isa ka oras na ta diri mga igala. No? Og sa ato mga katropa diha ha. Nga ini mga igalang medyo nitaas na ang BP, no? Lagot na. Ha? Pag Santon Plus Gold mo mga katropa. Dahil Santon Plus Gold, no? Ang Santon Plus Gold ba, kini nga food supplement, makahatag ka na tog piskay nga panlawas o ligoon nga immune system mga igsoon. Doon naman ko ni Mangustin, doon ay ampalaya, doon ay malunggay, garlic o spirulina, baga higala. Makatabang ni kanato aron nga laski kanunay, no? Ang atong lawas may gila og makabatuntag multivitamins and minerals nga magamit sa atong lawas mga igsoon, no, sa paghimo sa iyang ginatawag may gila nga cellular repair, no, kanang mga kanang bitong matugta o niya kini mga igalang atong lawas mang-repair na siya mga kaigsuunan mo na bitoy importante nga naagid tay kompleto gyud ang vitamins. Yung problema lang kay sa atong kaon maipit man gyud ta, no? Mo na rason nga naa tay food supplement mga higala inom mo tumar mo ana, no? 1 capsule a day or 3 capsule a day, isa-isa sa buntag mga higala every after meal, 30 minutes after meal dako na kay nagtabang bay, no? Inom magani ko nga batan-on pa. Hindi ko kumpiyansa kaya akong buhok may gala murag ni atras na pag-ayo. No? Ang akong agtang may gala ni sinaw na niya, di na ba ko gusto maupaw mga igso? No? Ay! Di nyo ko gusto maupaw. O manang ako ni mga galang alalayan yun og hawiran lang ginako ni. So kamusta diha ha? Atong mga gaagwantag sakit, kana mo gaagwanta-agwanta diha. Kung gaagwantag ang sakit mga igala, doon na tayo Santon Plus Gold para niya na. Mapalit ka na, may gala sa naguna baga butika sa inyong lugar nationwide. Kadsot lang. Balik ko manlabang nini. Kadsot lang yun. Bullseye! Bullseye! Nay mga bana, nga bisag bagura lang ang ilang asawa, mangamang na.